Voilà, Kaufo, ka awalen mando, a bela jele, ante bita en blad da grindala, wa bita na mizigere talare, ka malien dim bela jele fo, malien halala be, malien rewulu be, fo ya fo malikono. Ka folita kanyeshi Assimi Goïta, le président du rêve, malien deuka président, tant d'années, ameka sogo, ameka miri, ameka hami président mina, kwa alaga noya maliye. Ka foli c'est Assimi Goïta ma ka foli c'est Choguel ma Malien baw befo au belajini vidéo jamjante vraiment ko baleme ko sur sa ou be femi mo dans l'atelier ou c'est l'atelier ou bi dans l'atelier dujara bi an wulila anya yi réseau kan anga l'état domina tomi wole nuna faso chilaw faso djugu faso den djugu et des vautours des ennemis du Mali ambala ku sikile nyogonka soi-disant concertation consultation conférence ou ben nyogonye ou ben lettre je ne sais pas quoi Moussa Mara kumakan mena malidenw ye kumakan mena Bubey kumakan mena munun be aw kɛrɛfɛ olu yɛrɛ tɛ mais Moussa Mara ani Bubey kumakan mena ni yɔrɔ la an be Ala fo ka Ala barikada ka Ala fo ka Ala barikada ka tila ka segin ka Ala fo ka Ala barikada ko Ala ka barika don Facebook dabaga la Ala ka barika don Facebook dabaga la parce que bi Ala ni Facebook sababu billahi malidenw nya yelela Ala ni Facebook sababu bi malidenw nye tiɲɛ ye wa Ala ni Facebook sababu malidenw yu ka politiciens don min ye faso den jugu ye min pɛrɛnnen no ka jamana ci ka jamana d'Afrique ka tasuma bila jamana na billahi anu ye Mali kɔnɔ anw famana ni ɲɔgɔnna ma Sanogo ka coup d'état kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna diɲɛ dongo do conférence diɲɛ dongo do vidéo kɛ diɲɛ dongo do communauté internationale de la CEDEAO de la France de diɲɛ dongo do o kɛra Sanogo ka coup d'état o kɛra anw bɛɛ ɲɛna 2012-2013 au coup d'état kɛlen Sanogo n'a pas su gérer son coup d'état ou sinon sa transition politicien kɛlenw kaw jimi ka kuma do des politiciens de 1991 faso den jugu jamana cilaw minu yɛrɛ tɛ miiri fiyewu jamana ka hɛrɛ ma minu tɛ miiri billahi jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ma f'u yɛrɛ ba kun dɔrɔn u y'o yira an na bi u wulila ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ko fo diyagoya u y'u bolo dɛrɛ Sanogo kan ko fo an ka segin ordre constitutionnel la ko ka assemblée président kɔrɔ ko k'o kɛ président ko parce que quand la constitution au fond parce que ça nous ma constitution ou ma sanction ou ma sauté ou ma annulé je ne sais pas quoi kana diagoya ka an garabasa ko fo ka élection ke kan ga segin sari démocratie konnana kan ga segin je ne sais pas quoi ordre constitutionnel konnana ko ka élection organisée 2013 ka dafri on dala wa sa on mo beaucoup kala mako sebere aux élections de kelen filɛ ka an conduit bi ndangata min bɛ Mali kan an bɛ deku min kɔnɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ dɛ olu ka wuli ka jɔ faso sari place kama fanga kama nafolo kama jɔyɔrɔ kama parce que u bɛɛ bɛ na jamana kɔnɔ billahi ninnu bɛɛ bɛ na ka u yɛrɛ servir jamana na ka n'u yɛrɛ servir jamana nafolo la et non servir jamana awɔ u y'o de kɛ yan
o élection en conduit kataka ibeka taka sika on sali ni ala kuma seka billahi ko telekomane kuma ke jamana kono dembulo ube jien kono mo bolo ke bi seka jien wurle ka seka ko billahi ne kuma jien filé kana bla fo domna ko yo ko take atete la pourquoi parce que ani ibeka soro comme président sali malite erreur mi ke blé o de kera ibeka ala ni nunka ko sababu nunka fanga nyini sababu awte aw yere yininga ko muya to bi ko kudeta kra mali kono parce que vous avez échoué sur tous les plans antitra yeshila ango betu malion neko aw mango alaka baraka do Facebook dabagala depuis anga kudeta ko toy folo depuis ibeka beno dien dongo do ala dien dongo do ta centre la mo ka village ka jini aw ye politicien aw ye Moussa Mara aw ye Boubé bolé ka kuma nga wati Boubé comme premier ministre au contraire o mafko Boubé les mercenaires sangana nu ko kono ubla centre la pour former on le mataka flo fo ka karofra on le mataka mo ka village jeni on le ma mo ka bagan jeni ka mo ka bolo be jeni ka harama de kono fra dien dongo do anga sara sube attaquer ku faka ay ni politicien jumen bolé ko ka boka manifester ou bien ka boka fra ngonka ka lettre sere ka di dien mo ma aw yaye non mali kalango d'Afrila bubu klela aw ye nu joye ka bo ka franyango ka ku gutaka di yogoma ko ka mali école ko ka sauver non docteur tra fait qu'on appelle grève là non pendant combien de mois 3 mois plus de 91 jours ama kambe nyana no ay nu jon kele ka wuli ku bolo di nyogoma ko ka sadi ko ka docteur bla ko condition kono ko ka mo ka vie sauver muso kono ma usara muso jikin tola sara bila akara nyina ay nu wule ka kuma ke non o chitolo intéressé demana be insécurité la bi fali bi ka ke fembe ay nu wule non depuis le coup d'état très ibeka la faut qu'on a blabi communauté internationale ou la coupe sanction qui anka ko ka élection jagwe imposé anka awe nu wule jengona ka fu kubo ko keleke ko ka fu jamana be yoroma bi ko amogo be basiki ka amogo be ka jamana takabo dinga kono awe nu wule ko keleke non parce que tout le intéressé français wula ka sanction takadanga mo ko français wula kaka bagabaga kaka ko modèle beta ka nga jamana marabago secret ayo nu wule ko tega nga jamana marabago ma non ou beti le trois peto ne retou akla wo politicien nu be sara billahi ne to akla wo be mali blangu ou da mali ko la pew ayo nu wule non asimi bora ya ka fo ibe kama mi oser Boubé m'a mis osé, Boubou m'a mis osé, Assimi de Bora ka fo makronye, ko accordé défensive même mali ni français, ko ka relecture ke, ko ka réviser, akay mali ma tourna, akay mali do ma tourna, ko ka takano osra. Ayo nous wule, ayo nous kele ka boko, ko encourager, ko féliciter, non, auto lo arranger. Yante Allah. Yo. Nema ay alu wage wole kana. Nene wage de kumekele na kumabe. Nema fo awnyana. Aya fo Moussa Mara ko tumori ya billahi Moussa Mara tumori ya e jeunesse da ka kantike e mali den faga billahi e mali e jeunesse sari e jeunesse ko ba pew anko ko tchoroba ka bla ko amogo te tchoroba la ko boa ka bla boa ka tu ko amogo be jeunesse la e jeunesse nyemo mi e en tant que candidat en tant que politicien Moussa Mara ningere de ka bara e sigira aw de la kay don jume mali den kwa de kunu ka toro aw ya ye ko Moussa Mara wula don jume ka eche adela ka kuma me ada mali on bura ka marché ke chien joli kalanko la insécurité ko la ko be ka bla ko be ka desre be ka na de kadu mi be ka fanga tie ka jamana na flota ka burja ka taka do sunguru bawla min kadu yu ba kala ka jamana siga sin sabara kono économétrie te sara docteur comment on appelle docteur te sara Strasu tesara, strasu sute bonor la ube centre la kana kwa jana jeke architecte karamu yi jamana na flo bafuya an ibeka awe Moussa Mara ka boka jamana kono don de la non Malidou bora kata boulevard la chien joli o kara Moussa Mara yana awe Moussa Mara dama ya kumana non ne ya fo awi ibu fefe billahi maliyo awe ka don bi ko nunu shi teya au ka here kama ko wa nunu shi tate faso ko mali kote bi mali kote shini ne ya fo ngo be wuli ka fo ko ka election ke ka be kaloworo flana tama nga shi te faso sa shi te jamana fe ne man kuma fo onyana ndana la kanaka ne mani fo onyana ya no
jamana yoro na bi beba donc Asimbe ka barake eche combien plus de 5 milliards ko débloquer on la ka min kele ko no yana jamana kalanko e ko so be ya yi sambe na sambe do e ko so kono e ko so be chenndo iseka taka nyega na tableau mai paun karkarlendo eche tolu wo bolendo Asimi na le flaka 5 milliards débloquer ko ga e ko so rénover jonya ke Asimite olute wuli ka fara oka wati mina nunu ka bara beke parce que politicien ko ou desamina pendant 30 ans nuru usigi kanistra su nufle oluko baraka kanya kamaldew na sewa parce que bi on famana du susuma made on famana du susuma ma wa ambeka ore soro bi on famana ka nema soro on ka nema soro bi grâce à qui grâce à Asimi élection abeja on jamana kono deunde ye wa ambe élection ke watimna abe on arranger aba arranger watimna de c'est-à-dire ni condition bernu la watimna kafo ko jamana ka ko insécurité kelela ko jamana sécurisé la ka corruption kele ka nga zo mina munu ye jamana na flo du depuis Alpha Clé o ko be sana kana depuis Alpha Clé munu ye jamana na flo choué surfacturation corruption kuka guda jamana na flo ka buja ka bafuye fo ka bem na ka do kasola ni zo tra kasola watimna ka ko labe ka nga kalango sabati anga dokotro sola kolula kana ka trasu ka sojo ka duma ka fonctionnaire besra enseignant koluka sara ko bepla en place ka bepla condition en ce moment amsoro ka élection délai o gasro anga organique unique mi mambulu nam ko mi barakede o gasro o fene bara be bana pe ko bla en place amsoro ka élection ke Moussa Mara e ya omolude Maléon ne ka ne bebo ka bode ka ira aula sadi munu ye faso den juye ou be munu ka wuli ka jo kuye u yere koy ni maliko ta kra o benyanane ni ko en bekran senga ka damne 2013 la 2012 kana bla bila aw ye ni jom mangame maliko kumana aw ya jonye population krefe ka population bora domina kuka dolasu ni kuka la yinu ke ka wuli sadi kuka bla condition na aw ye ni joy u krefe personne ko transition toni kalo wolo flami kalo shekimi bide una fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa fɛn be a bɛɛ c'est-à-dire santan laban in kɔnɔ a bɛɛ y'a régime kɛ ninnu bɛɛ de gɛnna u bɛɛ dɛsɛra Musa Mara tout moriya billahi tout moriya Allah Musa yo e b'i sigi hali c'est-à-dire crédibilité dɔɔni bɛ e min na pourquoi parce que an b'i bila jeunesse ya minɛn kɔnɔna na e tɛ wuli ka fara I dogoni ka no ye Asimi ye jamana be diga min kono ko deme am se ka bo diga kono watogo mina e ko coup d'état mani e be coup d'état condamné muni ye coup d'état c'est ama muni ya to coup d'état kra malla parce que politicien ne desera condition be ka labbe wati na ko be ka labbe wati pour que an bo o gela kono o bara be sena faso den benye bala bebe ka sabati la kana ka sabati dondoni benye bala ku hele kana mali kono sisa ole ke ka wuli ka fara Asimika ko keleke ko barake edi biti sigi chokorobaw kofe munu desera sambi joli munu gera des personnes non grata e mamalo debito ye motion de censure ke chemi kama no ye bubu ye ka ge sadi quoi ko ari wulu ka fani bubu ye maleo ne ya fo ni debito ka ge ka wulu shola ka ge ka buruja sisia ko hada ma demi ta genyero ro aso ina fa bana pew o yaso yi danjira o yaso tese o yaso bebani yo o yaso desera pew ka bubu ge jeunesse ka wuli ka tekere fo anga debite munu ye ka sharia soso ka suma ka kuira kun sanfla ka kla ka sen ka suma ka kuira kun sanfla sanani uya suma ka kuira kun ka sharia besoso malgré tout ça sadi amo gela no de kun konana uye motion de censure uye baranyman kele min ke o shiere be kono o kelo di ka motion de censure ke bubé kama pour que ko bubé desra bubé kra bloqué sadi bubé be ka jamana chi quoi tese a donia tala a compétence tala a expérience tala quoi ere de tese quoi ko ali demi wola bi ko be min do jamana ko la jamana mara la ko bubé todo o kera aw benyana an ga boka tegara fo débité o sali mali do ye min ye personne non grata ko na fa kila bile quoi i na fa bana pew ki nya ki fo ite mali ni mali do ye
o chokoroba dati bane peu nafatala ate konya ate kochien ibaro ni moko korla amamso ko agetu ikele sambi kono to isikle me sokonoti ida salibi yele de kinyi bote ndra bana imoko be femna beta kana dimal kana dum dimati inya fa bewuye iteka wuri kijo ko barake iteka foi iteka foi keble sadi korola ko idalebe mko de bi nyema ki itaki boy ka shenji kono ka ti dai ka sokono ne dugujera katita sokono kani ibla ka seji kona bana bi sigi na bana billahi bube bo joro la e musa mara e mimiri ika ajima e mimiri asimi goitama e de ni sigi tu ne t'es pas posé la question pourquoi ouyato e de ka discours kala parce que olu be malolendo olu be ba don ko jamana kono de tout fait ou ba don ko lu desala ou ba don billahi ko lu tata maliko ko tira malijo ils le savent parce que ou desala peu ou yu shinu jamana beke depuis ala kuda o kuma aba feka safanga de lawa a tu taka bara doke a wi jamana na fro mishwe des milliards et des milliards ayo mishwe a trop de entreprise de la sa aka ayire aka jena wa toni kedowi ils ont pas osé qu'un papier takakala ou quand il y a discours mais ils ont pas osé pourquoi parce que ou ba don ça dit malidon ne tegerula peu kon tegera datulo ntake mbrona nala odeni elebe osé kana papier ta ça dit vautour jamana ennemi ala malé aw yaide nous chimaye maliko fashila malidon ka dekunu ka toromiye billahi o yu ka dernier des soucis de echa au mamoria aw mamiri aw matashi aw de na ofra nyon ga bi aw betunu nenko aw date malikola malika chi malika ere ka bo jamana efe kartika malika sadika malika disparu aw ka papa ka tola o bekra aw siglenyina aw ka fuitola mais si ça ko élection ko parce que ko transition datim kataka ko élection pour que aw sigala fangala tumna neko amake aw ne yana yawa ou bien aw ne tena voter aw yewa aw ne te voter ou bien aw ne te voter wa aw ni ala na kala ci ambe voter aw yi wa Musa Mara ika fo bana peu yoro eche yebe bubula mangwe bubu ye demsen dele e ma mangwe bubu ka e ma bubu ye bimal don ta fekale bubu to la kuma me mo si ta fait ka bubu to la kuma me klo la dien kono billahi tu sais pourquoi parce que le fait que afarla ibika ka jamana chi ayi jamana chi to la ka to ibika ka gouvernement ama kala lo anyina ka bene ale yere jamana chi ka fara ibika ka voilà pourquoi malidon ya détesté voilà pourquoi en tant que jeune malidon mo foshi tala billahi Musa Marebo seraka ni ba boni kono juna ni mi dissocier ka bonu nuna ni mi re désolidariser ka boni chokoroba nunu ko Musa billahi ebe sambiduro ke dien dugukulen koka ete malimara ete ke mali ministrier en plus forte raison président billahi ali wagene ya fiele eni ne depni ibeka ko watene ya fiengo jeunesse la politicien ne tigere ne mo mi blakan chun akofi mo Musa Marado ne wage kumekele kuma beni dai o maleu awdi beja be malidem be wole bla malidem be ma anga wuli anga ancho asimi ko fe billahi ni ansona ko asimi tarakanto ni ansona panda nyono shirfu kebe ka malidon wole ore ni chokoro baye obe susie malaka tama ali ala ali jeunesse quoi buye ya sigi ka malidon wole malien be kanga njo nunko fe parce que buye ya don nu me baramina buye nyamie nunku buye ba de ko ni faso jonyedi wo buye ba de ko nu jamana des vrais patriotes buye ko malidon kanga njo nunko fe ko communauté internationale mo be ka kadi délai mi fixé ka délai mi imposé diagwa ko ka élection kala kanga ça dit quoi quand on défier quoi buye côté kanga njo nunko fe kanga deme buye chokoroba sambi ulo fa sambi sheginiko Sheriff Ousmane Madane Haidara o ko ka demande sarasuma ko ku deme obe bara na bille kanga njo ko fa ngu deme pour ka banya obulu aw imam diko pai mais aw beya dosi sa aw ye faso de jugu de wa o te jamana fe Musa Mara bon na de ibo boy ki clarifier boy ka fo ki te na ble ko fi de isro ku inege ka dola sino billahi hali e bokolo o te jamana mara kuma te erema be ko landarila ite irugu ke ikra meri de ye baraki ka commune de me be sira minka ere ye woye haidara gasama kote
Gasama ko de ko mugo ka bara me centre la ko na figi do billahi gasama yafo musa mara kuma o kuma nyo na tutu kalati a kuma o kuma me centre la nte yan fe nte gauche nte droite la nte opposant fe nte majorité fe me centre la o kuma ida mamwadi e bi shike centre la no e noyo ya e bi shike centre la e te bo jamana kono de mugo be ela wati mina e te bo ka jamana kono de wa keleke maléon be wuli ka tu jo gazinye ka tu jo kisenye ka tu jo strasunye ka tu jo repressionye et ye aussi keneka et froidement maïdele ka ye jamana kono donc manifestation foi là qui vous demain jamais mais ni campagne wati sera ka bo ki kungulo bo kenema campagne que pour que reste fanga sur tout moi on ne va dit ante baga imblede wante sunu kola blede wa be ka kanyina wo jamana mbe jo Facebook de sans fait wa mbe strade da onye bila to ta roshi ame musa marabla amana bubuila he yeah. Neko Mali politicien Oluwakilla ko politique c'est-à-dire ko être un politicien ko ye métier di ni kra politicien imanga bara foi ki yere blé ibi balon la nganamu yurugu ka dabri mo dala ka mo fara ka fin beke pour que être ka to posula comme ça dit jamana na flo bession qui daka ou bien olu akla koni wala koni de la politique la dro ko ibe sa qui te politique la ça bi wolo vla ça bichegi anko aw be mike fanga no febile attaque ala kama aka dabo ko na saka aka to dem sonu bulu bubay ambalma muso fifi job côté ni bubay ye horo ni horoya don be buwe la billahi ima dogoya make ntiki ni ntiki dogoya mais anga kuma fo tienga ni horoya ye tieye ni halala ichi ni be malu billahi ni be mola bube ekunga ki dabo malikola pew ki maku ka kena fa alpha yake chukumina ki maku pew parce que c'est la première fois au Mali et le kera mo folo Mali kono sari jamana kono dembe ka baila jamana kushipe dinenye mo politicien ha c'est la il y a une majorité, la majorité, il y a un gouvernement qui majorité, il y a un gouvernement premier ministre, il y a une majorité au cas où il y a un qui gagne, qui a motionné censure qui gagne comme au tila, qui fait. Personne non garde à Bougouridia Billahi. Tu as été la première personne, la première politicien au Mali. C'est-à-dire, le premier ministre. Il y a une majorité qui a motionné censure qui a député qui a baila, dynamo qui a baila, société civile qui a baila, Gamana Kono Deon a nemu Malidou Bela qui a baila. Tu as été la première personne à Kera. C'est-à-dire qu'il y a une motionné censure qui gagne, qui est Gamana Chi, qui gagne, qui te Gamana fait, qui gagne, qui te sait, qui gagne, qui te sera, qui gagne, qui a donné tila, qui a cerveau tila, qui a expérience tila. Qui a ba irisemina kode espionnage qui irisemina kode ikake sécurité d'état directeur ka to information collectée comme ça dit ka jamana marata ka dima ki ka jamana mara ki tise ki gain akara benyana mbube ni khoronya ki billahi et quand ki dabo manikola malé on be aubla en témoin ma aubla défi là au jon de la ka bubo ye ka boshien kele ka taka manifester ou ka taka marcher jamana kono donc kerefe ko parce que ko ka la yindoke au yayi ate Malé wula boué de naka élection souhait. Ambe kololo fait kono bi. Ambe dengue fait kono billahi abe boué de. Sinon 2018 depuis élection premier tour la ibeka kui. Ibeka fait échouer Ibeka kunyaje. Ibeka a été éliminé depuis premier tour là. Depuis premier tour là Ibeka éliminé là. Mais boué y élection souhait parce que Ibeka ya attaqué que premier ministre de kama kanaka élection géré kadia. Kanaka ka on demande kono donc ka boka taka vote ke. Boué ka on ga voix souhait. Ka on ga vote souhait ka taka di Ibeka ma. Ka Ibeka jagwa tungo mali donku. Wala so mali be bana Ibeka la Ibeka ka premier mandat tene ko. Ibeka ka premier mandat kera akra bonen jahala de mali duma kra benyana yano. Mali sari am ko nyinka ka talata quoi talata bile ka mbulu tasuma ka tasuma kono fenta malon ko ninga binyimi ka binjeni ka dum billahi o Ibeka échelé aka premier mandat ça ne va pas malon wula ka Ibeka sanctionné élection na buboy ko ya uta onta kone des premier ministre comme rotito fanga djengolo kibe échoué ka anga voix choué ka tra Ibeka ma an wulila
ka marche ke français ka marche ke malla ni bube kelen ne kala ka o le ka ta armement sanga di anga sarso mo ta an nakana ka ta an kuma bo nord la bube mo kele bube ko kama ko tola bube tara jamana na fulo ta do sadi jisiri machine de la jikala machine mbe ni jikala ma me ka ko ka siri jamana ko deun ka bube ko amunu be sadi amunu ka président sigi ko on de faso juguye ko alebia ko on de kele bube katara mobilisa jikalama jamana kono de munu mona bo ube gas kakaka instruction ferme di gardi mugoma ni police uma ko mugo mana boka marché ko parce que kika voix chona kika boka élection résultat contesté ko ka be gazier ko ka jikala ka be ka bube akara anonde kanga voix diagwation ka di ibe kama o ya suru jamana kono do bana ibe kala kabli o kera ibe kana non seulement ateka barake amanya bulu malion bana la pew mais bube ko fuka ibe ka maintenir le tuno en fleur o dingano o kololo kono billahi sono nene ala la classe ne bube kuma election sunya ka ibe kama ko parce que kala premier ministre ni tuma tro sumala si sala ka hinala ni tuma tro sumala be balola parce que sumala de kuma ke président billahi sumala kun temne ka takana terrorisme fait ka takata pigri kala ube ka takata feno kala wotaka aka bla dra kasa ni tuma tro sumala de kun yanga président billahi ni tuma tro sumala be ka deuxième mandat ki awo ni tuma tro no premier mandat sake ni tuma tro sumala ka premier mandat transla fila ni tuma tro mali avancera mais bube de o be balika omble ka ansro coup d'état ko bi ka mali so retard la abe bube e o bube kele e ka kla ka ge ka wulisula ka burja fufu inofe e de kla ka ni sigi bi depuis ala ki da mo chimie malidenw ka sali malidenw ka gelanu ko toro fenfe mo chimie da yala les défenseurs de la France ka pion façon din jugu jamana chilaw ko bi transition be c'est-à-dire gelabe malika torobe malika mo shita au kuma kame au te wuli fenfe malidenw ka hami malidenw ka laɲini fenfe au tiye ola adatime ala aka communiquer teme au ka mo tiye au ka représentant tiye au ire mako fosi tala parce que waya ko dernier de susciter jamana na flomi shone ma bura am ko du maintenant ça ko fanga yini wati sira au be bokana mo munu be ka malidenw bla condition kono munu be ka pendant 10 ans de travail, mouniye barake gouvernement là. Pendant 10 ans, des fonctionnaires, avec le gouvernement, mouniye barake de 2010 à 2021. Au lieu de préjudice, au lieu de sarawe bi, kalo, 200 000 à 600 000, ko takado oluma. Ka 5 milliards débloqués, ko ka école so rénové. Ka jamana nyamaw che. Ali bi anga ministre de transport ka wuli ka yirima jo chantier mimbe ka taka fle ako évolution me chogodi ka kla ka instruction duma kuku dila jo we de la midi noye octobre d'ici fin octobre ko pour que au essentiel ka bantu komna jomba fo ko nunte ka barake benya baro ka bara modèle bela jele mais aw ko côté orange ko fa aw ka batom la luka wurula ko fa aw ko tasma bla jamana ko billahi aba ansura aw nyano anka jamana sari quoi anko de ko jamana ka sécuriser folo ala bo mali on ala na kratie on be contexte mu kono bi on ala ke mali bi rona bi ça dit quoi élection kan ke mali donc dernier des soucis de quoi ni mo kuma e klepete che woche kibi jamana infe pardon che woche kibi jamana infe che woche kibi souci malla chewoche kitate yire kwe wa chewoche kitate na fulukwe ani fanga kwe wallahi billahi ite sonjie kono ka fo kibi election wo kuma fi dala sisa jamais de la vie ça dit ika kuma folo kan ka ika la yini folo kan ka muni o de ka jamana la sécuriser ka insécurité kala ka ba mali kono ka zoom ne muni jamana chi pendant des années muni jamana na folo besue abubuwo abuwe nuwo a jon a cheblen draben a bela jele cheblen monte ntenda do cheblen dala nyep ne chi cheblen mo ni cheblen meka ma ko ne ka cheblen ma ko na bola jendo ambe kuma do ko lo fokasa ka zoom ne muni jamana na folo du ko mine folo ko lu datu ko lu bla kasula o ye wari muni sho ka labo sale anga docteur so na kalanso anga metru ko bla condition na wasra fonctionnaire beka ka sara so ka do fra sara so beka sara ka kla armée ma sara sara so no lu kala ka ban watimna ka condition bela jele eroni en ce moment en mansiki élection mi ben watina am ko ke son transition ya ametana di minimum 2 ans billahi minimum 2 ans asimi ambiko billahi asimi ambiko iti on donne on libito parce que edi anga président bi waye ka barami ka nyebala asimi ambiko shogel ambako mais asimi
an balimamuso bɔra ka kuma fɔ o kɛlen don dɛ o y'a anw bɛɛ ka laɲini ye kɔ kan yan nɔ an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini wa an b'aw dɛmɛ bilahi an b'aw dɛmɛ mais Assimi f'i ka acte kɛlɛ i bɛ ka baara mun i bɛ ka baara kɛ économiquement ou bien je ne sais pas quoi i bɛ ka m'a fɔ cogo di infrastructure ninnu i bɛ k'olu minnu jɔ c'est bien mais minnu ye jamana nafolo suɲɛ f'i ka an ka zow minɛ de u k'an ka jamana nafolo segin Assimi ne bubu ma minɛ ne bubu ma minɛ bilahi minnu ye jamana nafolo suɲɛ ni m'olu minɛ Assimi d'ici 1 mois 2 mois Assimi an b'i ye dɛ parce que malidenw k'u yɛrɛ y'i la u ka to i kɔ ne y'a fɔ n ko président ministre député i kɔ ka girin i ka jamana kɔnɔdenw dɔn wa mun bɛ jamana kɔnɔdenw da i la mun b'u bila i kɔ i ka kɛwale sinon kumaba in tɛ dɛ an mɛnna kuma in na cɛ an mɛnna kumaba in na an bɛ acte de kɔ bi minnu ye jamana nafolo suɲɛ aux yeux et aux su de tout le monde ko bɛɛ b'a kalama c'est à dire kɛ ka k'u kɔ kan wulikajɔ ka kɛ u ka minɛ c'est à dire ni comment on appelle ni laɲini fɛn ni ko de kan ka kɛ a kan ka constitution kɔnɔ loi dɔ de kan ka abroger ka u yɛlɛma wa je ne sais pas quoi peu importe en tout cas condition bɛ ka bila en place pour que olu minnu ye faso nafolo suɲɛ olu bɛ se ka minɛ cogo min na bubu ka minɛ bubu ye jamana nafolo a y'u don yɔrɔ min na k'u labɔ bubu yi pare hali cɛbilen Dramé fɛn Tereta fɛn ye jamana nafolo dun ni san 10 laban in kɔnɔ au moins u bɛɛ ka minɛ k'u datugu Assimi n'i ma jamana zo minɛ an b'i ye dɛ Assimi n'i ma jamana zo minɛ bilahi an b'i ye anw bɛ tugu ko maliden bɛɛ ɲɛ b'i la bi wa bɛɛ b'i fɛ bɛɛ bɛ ka bɔ fan bɛɛ ko k'aw dɛmɛ ko k'aw soutenir mais a bɛ kɛ tiɲɛ kan dɛ a y'i zo minɛ a y'an ka zo minɛ Assimi an bɛ tugu aw kɔ a ye zo minɛ an bɛ tugu aw kɔ kuma y'o dɔrɔn de ja aw bɛ balo la ja aw bɛ balo la hali bi ka zo minɛ ka zo datugu ka sɔrɔ ka hɛrɛ kɛ malidenw ye a bɛ sira min kan a ka taga n'a ye n'aw ma zo minɛ maliyɛndenw ka an ɲɛ yɛlɛla sa dɛ an tɛ sunɔgɔ la bilen dɛ parce que information ɲuman n'a kolon a bɛɛ bɛ réseau sanfɛ yan wa an bɛ taga de an bɛ si an ɲɛna an bɛ tile an bɛ taga sɔgɔbɛ de fo ka ɲuman sɔrɔ wa a bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka thé minnu kɛ dɛ a b'a poser de an b'a ye comme ça an bɛ tugu aw kɔ sinon bilahi Assimi e ko tɛ dɛ i ko pardon ko n'i ye coup d'état kɛ i y'i ka vie bila en danger fo ka taga i sa don min na hali n'i ye san 50 hali n'i ye san 100 de balo bilahi u t'i to yen i yɛrɛ b'o kalama ni politicien minnu filɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni n'i ye ninnu na kare k'u minnu bɔ k'u n'u sigi k'u bɛ kuma dɛ bilahi u lafiyalen don parce que kɛ de ma k'u kɔ wulikajɔ de ma k'u nɔfɛ fɔlɔ sinon ninnu bɛɛ ye jamana nafolo dun wa ni ninnu n'i ye ninnu jɛ ninnu t'i jɛ dɛ wa ni nin fɛn fɛn nana fanga la Assimi bilahi n'u m'aw bɛɛ minɛ k'a kɔ a kɔnɔ a ka fɔ ma t'u ɲɛmɔgɔ di ni ninnu fɛn fɛn nana bilahi u t'aw to u b'aw minɛ o ɲuman ye min ye u ye tiɲɛni min kɛ dɛ wulikajɔ ka kɛ u nɔfɛ k'u bɛɛ minɛ k'u dabɔ jamana ko kuma in na fɔlɔ an k'an ka jamana baara ka jamana bila arayi kan ka jamana labɛn pewu hali ni transition bɛ bɛn san 3 de ma bilahi on est derrière vous maliyɛnw m'aw bila yan nɔ ni ala sɔnna ma an bɛ nalen cɛbilen Dramé n tɛ fɛn fɛn ma bi parce que ne min ye video in na video min discours kalanna n ye papier min ye Musa mara bolo n ye Musa ni Bobo ye a tɔ ninnu t'olu tɔgɔ dɔn mais malidenw yɛrɛ kɔni en tout cas bɛɛ k'i kunkolo dayɛlɛ an ka to an ka sirasiw kɔ ninnu tɛ faso jɔlaw ye u tɛ jamana fɛ u tɛ jamana kɔnɔdenw fɛ wa u tɛ jamana ka hɛrɛ fɛ sinon question kelen pe de k'a daminɛ i bɛ ka hali an k'a ta an k'a dan dɔrɔn i bɛ ka bin ni coup d'état kɛla i bɛ ka la 2020 le 18 août 2020 k'a daminɛ o don kana bila bi la aw y'a jɔ ye terrain ka jamana kɔnɔdenw kɛrɛfɛ et pourtant tiɲɛni kɛra jamana kɔnɔ c'est-à-dire an ye galère modèle bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ kɛra malidenw na aw y'a jɔ ye aw kɛrɛfɛ a y'a jɔ ye k'a bɔ ka taga peuple dɛmɛ ka taga an ka laɲini ye min ye ka taga an dɛmɛ a kɛlɛ la a y'a jɔ ye est-ce que aw kuma k'u bɛ balo la parce que u mago tɛ aw la u tɛ aw fɛ u ka sira foyi tɛ aw la mais bi ko transition ko parce que ko date bɛ ka se o y'aw ka date o t'anw ka date o ye aw ka date ye o tɛ anw ka date ye Assimi a ye taga n'a ye bilahi a ye taga n'a ye maliyɛnw m'aw bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna ma an bɛ yan on veille mais Assimi zo minɛ dɛ n'i ma zo minɛ bilahi don dɔ i b'i sigi b'i bolo k'i b'a firifiri ne de y'a f'i ye ni ala na kira cɛ a tɛ kɔrɔbɔ tu t'a la ta t'a la
parce que ni jugu je jugu ti je nunu fa bi ou be prendre ke éliminer ou be prendre ki mna ki ka so no be ki fara billahi taala o may minje ou ye tieni minke ay dossier la boaka wulu no fa ku mine ne ta do ne kun ta do ko bi kumba so ko bubu be kenema billahi ne kun ta be au bon quoi là et les victimes du 10 11 et 12 juillet mo mu fali ke bubu de anya fo adon bubu de kunye premier ministre a kelempe ani ibeka a dossier a labo aka c'est aka coupable la ko si responsabilité aka situé waka tikla mo mine asimi na mo baraka ma wiyede billahi na mo baraka ama wiyede na ma zo mine ka criminel mine muni ye jamana kono deun fra c'est-à-dire peuple quoi des populations en main nuit ka braw maka mutu ya ku fra na mu mine ama wiyede parce que quand on a quelqu'un qui a 5 ans, il y a action de poser, il y a acte de poser. Mais ni du coup, ti jere. Malheureusement, il faut le bas ni ala sonoma, am